Guys, kami rimilik di sebelah bawah, tapi tiada satu pokok pun durian. Yang tuna abang saya tuh guys. Yang di sebelah sana iking. Mereka saling lobek. Guys, abang saya mau mengumban bahan yang berbulu. Woi, tepat toh dia punya lontaran. Kita tengok nih. Ponsiko ban apa namanya? Ban sinoran ya. Bagus kan?